नहीं विक्ट्री प्रोसेसन कारणे ईसीआई गाइडलाइन्स क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिसे आमाक कि विक्ट्री प्रोसेसन होबो ना लगे कोविड प्रोटोकॉल मनोत राखी विक्ट्री प्रोसेसन बंद करा आसे मो ना भाबू कि विक्ट्री प्रोसेसन याते होबो और होले आमी अलाउ ना करूँ एटो আর যদি কোনোবাই করে দেন কি ব্যবস্থা नहीं तेते आमी आईन मते व्यवस्था लो ना करिबो ऑलरेडी सब पार्टीर लोगों जो आसे मीटिंग होई गोल তেওঁলোকৰ एकमत कि कोविड प्रोटोकॉल मनोत राखी विक्ट्री प्रोसेसन ओलाब ना लगे सब चारिटा बीटीएडी डिस्ट्रिक्ट तेनेकुआ मैं भाबूँ कि कोनो विक्ट्री प्रोसेसन ना होबो याते বর্তমান আইন শৃঙ্খলার উপর কেন পরিস্থিতি আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিকই আছে এটু কাউন্টিং চলি আছে কোনো এতিয়ালৈকে সমস্যা হোৱা নাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা চারিটা ডিস্ট্রিক্টত একেবারেই কুটকটিয়া করা হয়েছে আর কাউন্টিংর পিছতই এটু নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিব আমার পিছত কাউন্টিংর পিছত যদি কিবা কোনোবা ঠাইত কোনোবা গণ্ডগোল কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থাকিব এইটো কালিলৈকে থাকিব এই কোনো প্ৰব্লেম নহ'ব এইটো ইয়াত দিলাই দিয়া নহ'ব